अमित बाब काल फायनली तुमच्या बेल इंटरिम आली ती रेग्युलर बेल मेळ्ळेला. सो वॉट इज युअर से नाव? See, judiciary म्हणटा पळय ती अल्टिमेटली यू हॅव टू हॅव फेथ इन ज्युडिशरी टू फायंड आउट द ट्रूथ. आज बेल ग्रांट जावप हाचो अर्थ दीस एंटायर अरेस्ट वॉज इलिगल आनी दीस अरेस्ट इज ऑफकोर्स पॉलिटिकली मोटिवेटेड आमी सांगलें तशें. आनी कोर्टान कांय ऑब्जर्वेशन्स केल्या. रायट नाव मॅटर इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, सो इट्स नॉट रायट फॉर मी टू गो अँड टॉक अबाउट द मेरिट्स ऑफ दीस मॅटर. पण द फॅक्ट दॅट म्हजी कस्टडी नाका आशिल्ली हे कोर्टाच्या ऑर्डरांतल्यान दिसून येता. And this custody was taken forcibly, illegally, only because political parties लीडर आसा, ऑपोजिशन पार्टीचो लीडर आसा आनी खंय तरी एक त्रास करपा खातीर ही बेल तांणी अरेस्ट केलो. इट्स द बेल ऑर्डर सेज that it was not required, so it ascertains the fact that this was politically motivated. Time and again you have said politically motivated, but recently त्यांनी प्रेस कॉन्फरन्स सांगलें let Amit Palekar show and they go something आमचे why they are blaming their party and all. What is your say? This entire political conspiracy आमी एक रेग्युलर प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचें आसा. तातूंत तुमकां आमी कांय गजाली सारक्यो डिटेलान सांगतले की कशे तरेन दीस एंटायर थिंग वॉज डन. 4 जाण ते कोण बशिल्ले, तातले कोण खंय आशिल्ले, कोण खंयच्यान येवन फोन करताले आनी कितें करताले हे सगळें एक रेग्युलर प्रेस कॉन्फरन्स घेवन वी वील ट्राय अँड टेल द मिडिया वेर आय थिंक इट हॅज टू गो व्हेरी क्लियर टू द पीपल ऑफ गोवा की आज अशी परिस्थिती दे BJP इज बिकम व्हेरी ग्रीडी. दे मे हॅव से लॉट ऑफ थिंग, बट द फॅक्ट इज जो कोण तांच्या अगेन्स्ट उलयता, जो तांकां एक्सपोज करता, जो तांचें करप्शन एक्सपोज करता, ताका खंय तरी दे वॉन्ट टू टार्गेट अँड टार्निश देर इमेज, अँड दॅट इज वॉट हॅज हॅपन इन दीस पर्टिक्युलर केस ऑल्सो. अदरवायज देर इज नो रिजन की पुलिसांक 25 दिसां मागीर जाग येता आनी दिसता की सपोजेड कॉन्स्पिरेटर शूड बी अरेस्टेड. when conspirator is, if I am conspirator, I should have been arrested right on the day one, if at all police believed that. So why not arrest people? Police officers also are involved in this. वेगवेगळ्या गजाली आसा. कांय गजाली जसो जसो इन्वेस्टिगेशन आज आमचे कडेन इन्वेस्टिगेशन पेपर्स ना, ते कितें बरयता ते बरयता. सो वील सी वॉट एवर दॅट नीड्स टू हॅपन, वील सी लेटर ऑन वॉट एवर. सी, वी हॅव फूल फेथ इन ज्युडिशरी. I said right from the time I was arrested, I have faith in judiciary. Judiciary has confirmed that my faith is ascertained by the fact that order has come in my favor. And obviously as time progresses, we'll take a call on what is to be done future. But fact is, this is absolutely politically motivated. अचानक घराकडे येवन फोर्सिबली कॉल लेटर धाडून आपोवं शकताले. वेगवेगळ्यो गजाली आसा पूण ते करूं ना. फोर्सिबली घरा कडल्यान फॅमिली समोर उबारप इज समथींग that I don't think they are capable of doing for hardcore criminals also, which they don't do also for hardcore criminals. So I don't understand why this was done, and I think people are good enough, are having well knowledge to understand the reason what I'm saying is correct. 120 BHA देखून some of the leaders spoke. So 120B तुमकां मागीर लायला म्हणटा पळय ते. What is your say as a legal practitioner? See, म्हाका दिसता I am today in the four corners of being called as an accused in the matter. 25 वर्साचे करियराक तांणी म्हज्या अस्तानीश केलो इन सम फॉर्म ऑर दी अदर. बट फॅक्ट इज, आज प्रत्येक लिगल फ्रेटर्निटीतलो मनीस आसा जो हू इज अ लॉयर, हू इज हॅविंग 1 or 2 years प्रॅक्टीस ऑल्सो, वील नो द इंट्रिकसीज अँड इनग्रेडियंट्स ऑफ 120B. अजून पर्यंत कसलीच एक केस ना, म्हणजे CRPCच्या हिस्ट्रीन किंवा IPCच्या हिस्ट्रीन रिपोर्टेड जजमेंट किंवा खंयचीच अशी एक केस ना जेन्ना 120B हॅज बीन एड्युस्ड फॉर एन एक्सिडेंट केस. So I think this is bright idea of politicians and not police. See, understand one thing. आज गोवा पुलीस हे इंडिपेंडंट उरूंक ना. गोवा पुलीस हे पॉलिटिकल स्टुजीस जाल्या. गोवा पुलीस हे फक्त पॉलिटिशनाच्या फोनांचेर जगतात. ही परिस्थिती आसा. तेन्ना ऑब्वियसली दे डोंट अप्लाय देअर मायंड. बट आय एम शुअर दीस मस्ट हॅव बीन सेंड फॉर रिव्यू by police to the legal department or advocate general's office, and हो जर एडवान्स थंयच्यान आयला जाल्यार लेट अस सी. वी हॅव सी अल्टिमेटली एट द एंड ऑफ इट सत्य हे लिपून उरचें ना. आयज फाल्यां नाल्यार परवां सत्य भायर येतलें आनी जेन्ना सत्य म्हज्या बरोबर आसा, जेन्ना देव म्हज्या बरोबर आसा, तेन्ना म्हाका दिसता आय डोंट थिंक आय नीड टू फियर फॉर एनीथिंग. वील सी वॉट एवर दॅट हॅपन्स. So how would you take this case to the logical end now? We will see whatever. I am under legal advice. Mr. Senior Advocate Nitin Sardesai is my lawyer in this matter. Fact is 3 वरांनी तूंय लॉयर आहा म्हणून कशें आसता, आपलें ऑपरेशन आपूण करना. पूण कांय गजाली आमकांय खबर आसा. पूण जेन्ना यू हॅव द बेस्ट लॉयर हू इज एबल टू हेल्प यू, वाय शूड यू लूक एट समथींग एल्स.
senior advocate Nitin Sardesai, that they acted very swiftly. Entire team of his, Siddharth किंवा विभव असत सगळ्यांनी स्विफ्टली ॲक्ट करून त्या दिसा 3 वरांनी बेल जाली. द फॅक्ट इज खंय तरी सरकाराक ताची लज जाल्या आनी सरकारा विरुद्ध जे आज जे सेंटिमेंट्स गोंयांत तयार जाल्या की दीस वॉज ओनली डन टू विक्टिमायज. आय थिंक पीपल आर अवेअर अबाउट इट, स्पेशली लिगल फ्रेटर्निटी हू नोज the law are aware that this cannot and should not have been done, but they have done it because आज एरगन्स आयला, सत्तेक तकलेक मारल्या सत्ता म्हणून तांकां देव करचें पडटा. सद्या परिस्थिती अशी आसा की जे मिनिस्टर्स आसात देवळांनी भोंवता पळय गरज आसा तांकां, कारण जी पापां ते करतात ती खंय तरी देव पळयता आनी देव पळयता आसतना ती मातशी धुवपाक वचचें पडटा. मागीर ते खंय गोंयांत आसूं किंवा खंय वचून आनी खंय स्टेटा भायर वचून आसूं. तूं पळयलां आसतलें सगळे BJPचे पुलीस स्टेशन्स आसा पळय हे हालीं देवळांनी भोंवता. 2 गजाली, कारण 2024 तांकां आपलो पराजय दिसून येता. तांकां दिसून येता की देव खंय तरी हे पळयता आनी देव हे पळयता आसतना पाप तर लागतलेच. हे पाप धुवपाक जाय जाल्यार गंगेन उडी मारचीच पडटा हें तांकां खबर आसा. पूण गंगा इतली तांचे ती गेल्या उपरांत गंगा इतली अपवित्र जाता हें तांकां कळना. आनी एक इश्यू म्हणटा पळय तो जस्ट वॉन्ट टू यू स्टील मेंटेन युअर स्टेटमेंट सेईंग दॅट यू आर अप्रोच्ड बाय BJP. I still maintain my statement that I was approached by BJP. I still maintain my statement that I have nothing to do with this dummy driver case, and I still maintain that this case they are trying to actually spoil this case by doing all these things what they are doing. बट तुका BJPन अप्रोच केल्लो जॉइन जा म्हणून 100% BJP approach तेणे पळय प्रेस कॉन्फरन्स करून तुमकां दाखोव सांगचें म्हणलें सोंपटें. घेतल्यात हांव सांगता मरे हांव सांगता टायम येवनी न्ही मातसो वेळ येवनी हांव सांगता. म्हजे कडेन कॉल्स आसा कोणाचे कोणी कॉल केल्ले कितें केल्लें सगळें पळया न्ही मागीर उलोवया आमी. सद्या काय ना उलोवपाक कितें आसा शी दे आर इन पावर, दे हॅव लॉट ऑफ थिंग्स एट देअर डिस्पोजल. दे शूड बी अवेअर हू हॅड अप्रोच. आय विल डिस्क्लोज टू दॅम. म्हणून 4 जे लोक वयर बसयल्ले ते कशे बसयल्ले कोणा बसयल्ले आनी तातले कोण आयिल्ले कितें आयिल्ले ते सांगता टायम येवनी. ओके फायनली हाऊ डू यू सी ऑल युअर पॉलिटिकल पार्टीज तुमी एक कडच्यान इंडिया अलायन्स म्हणटा ते सगळे येवन तुमकां सपोर्ट दाखयता पळय. कशें जालें एक गजाल म्हाका हातल्यान दिसून आयली की जेन्ना फर्स्ट टायम गोंयांत म्हाका दिसता युनॅनिमसली एवरी होल ऑफ ओपोजिशन युनायटेड टू सी दॅट यू नो दॅट देअर कलीग शूड नॉट बी विक्टिमायज. आय वूड लायक टू थँक मिस्टर पाटकर, पार्टी प्रेसिडेंट ऑफ काँग्रेस, लीडर ऑफ ऑपोजिशन मिस्टर युरिया लेमाव, गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष मिस्टर विजयबाब सरदेसाय आणि बाकीचे सगळे पॉलिटिशियन सरसकट सगळे पॉलिटिशियन इन्क्लुडिंग रुलिंग पॉलिटिशियन हॅव कॉल्ड मी अँड सेड दिस इज नॉट डन. हे बरोबर न्ही म्हणून देर आर लॉट ऑफ पीपल हू कॉल्ड हू स्पोक हू सेंड मेसेजीस अँड हू सेड दॅट दिस इज नॉट डन. म्हज्या मोबायलार त्या दिसा घरा गेल्या उपरांत नियरली 3-1 मेसेजीस आशिल्ल्यो लोकांच्यो पॉलिटिशियनाच्यो. कांय लोक जे केन्नाच म्हाका वळखना तांच्यो की भिवू नाका आमी तुज्या बरोबर आसा. इट शोज अ लॉट ऑफ हाव दीस गव्हर्मेंट इज एक्टींग अँड दॅट इज वाय प्रॉबेबली CMचे एकूच आन्सर आसता पुलीस आर एक्टींग एज पर लॉ म्हणून. Police are not acting as per law. The police were acting as per law. The course of this investigation should have been something else. So it is unfortunate this is done. एकले political party आशिल्ली political party, and which I insist that they are always on the other side of the fence with BJP. They were the only ones who were posting some भुरग्यापणाचे Facebook post करतालो तांचो सुप्रिमो. म्हणजे आय डोंट अंडरस्टँड ताका इंग्लीश येनाय म्हणून कळना म्हाका किंवा तो मुद्दाम होऊन तशें करता काय 10च्या मागीरचे पोस्ट आसता युजली ते आनी 10च्या मध्यान कितें आसता देर इज समथींग दॅट हॅपन्स टू हिम बिटवीन. आर यू स्टील हिंटिंग RG? पळय कशें आसा कांय गोश्टी हांवें सांगपाची गरज ना आनी कोण तें सांगपाची गरज ना. लोकांक कळटा ताचें हें उघड पडत आसा. कारण जेन्ना सगळें ओपोजिशन एक कोणाक टार्गेट करता ओपोजिशन लिडराक गरजे भायर ताका सपोर्ट करपाक एकठांय जाता तेन्ना एकटोच मनीस जो सेज समथींग व्हेरी पर्सनल and make post childish post with spelling mistakes आणि कितें म्हणजे अशें ल्हान कॉलेजान बी वॉट वीट वेट कितें म्हणजे ते तकलेन घेवचें पडटा. तो जेन्ना मनीस असले पोस्ट करता तेन्ना दिसून येता की तो खंय आसा तो. सो म्हाका दिसता लोकांक हें कळपाकच लागला कोण कितें तें नांव घेवपाची गरजूच ना. आज ताणें आपली स्वताची पित्तळ उगडें केलां. So I don't think anybody should take it seriously. I never took him seriously. वोट त्या वेळार पडले आसत तांकां. But Goa now knows what is the fact, and with this incident, Goa surely knows what the fact is. And as I said, God is with me, truth is with me, truth will prevail, God's blessings will prevail, and lokanche blessings will prevail. Nothing more to say. Thank you. Yeah.